न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल उत्तर के बीजेपी प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी की रेल पार ओके रोड में बैठक को लेकर भारी हंगामा, थाना घेराव। कृष्णेंदु मुखर्जी ने मलय घटक और अभिजीत घटक पर लगाया आरोप। আমি বেরিয়ে যাওয়ার পর যদি আমাদের কোনো কার্যকর্তার উপর হামলা হয়, এটার জন্য মলয় ঘটক দাঁড়িয়ে থাকবেন আর দায়ী থাকবেন আর অভিজিৎ ঘটক দায়ী থাকবেন। कृष्णेंदु ने फेसबुक पर तृणमूल नेता उत्पल सिन्हा का वीडियो जारी कर कहा, पूर्व नियोजित योजना के तहत हुआ था हमला। এত বড় ক্ষমতা হয়ে যায় কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি বিজেপি প্রার্থী, তাকে নিয়ে আমার অটো স্ট্যান্ডের সামনে বৈঠক হচ্ছে। चुनाव के दौरान सीमा पर चौकसी बढ़ाने के लिए बंगाल और झारखंड पुलिस की बैठक। पूरे बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर गड़बड़ी, झड़प और हिंसा देखी जा रही है। आसनसोल शिल्पांचल में 3-4 दिनों में एक के बाद एक झड़प की घटनाएं देखने को मिली हैं। अभी चेलीडांगा में बीजेपी टीएमसी में झड़प, बर्नपुर के रांगापाड़ा में गोलीबारी, बाराबनी में बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में तोड़फोड़, अंडाल में बम विस्फोट के बाद अब आसनसोल रेल पार में भी हंगामा खड़ा हो गया है। गुरुवार की रात करीब 9 बजे आसनसोल के रेल पार के वार्ड नंबर 25 के ओके रोड इलाके में बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु मुखर्जी पार्टी पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ बूथ अध्यक्ष जाहिद के घर पर बैठक कर रहे थे। तभी उस मकान के नीचे ढेर सारे लोग इकट्ठा हो गए और मकान पर पत्थर बरसाने लगे। इस हंगामे के बीच मकान के नीचे रखी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णेंदु मुखर्जी ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने ही बैठक को तहस नहस करने के लिए पत्थरबाजी की है, हंगामा खड़ा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि उन पर और बाकी पार्टी कार्यकर्ताओं पर ईंट पत्थरों से हमले किए गए। मुखर्जी ने कहा कि अगर फिर से हमला होता है तो इसके लिए मलय घटक और उनके भाई अभिजीत घटक जिम्मेवार होंगे। এখানে জেলার বিস্তারক গুড্ডু ঘোষ শাহিদ ভাইয়ের বাড়িতে আমরা বসেছিলাম। এখানকার সমস্ত বুথ প্রেসিডেন্ট আছে তাদেরকে নিয়ে। এই সময় এখানে কিছু লুম্পেন বাহিনী, তৃণমূলের কিছু লুম্পেন বাহিনী, তৃণমূলের কিছু গুন্ডা, হ্যাঁ, যাদেরকে দিয়ে পুরো এই জায়গাটাকে পুরো সন্ত্রস্ত করে রাখা হয়, সেই সব ছেলেরা এসে এবং তাদের সঙ্গে তাদের উস্কানি, খুব বাচ্চা ছেলেরা এখান থেকে ইটা পাথর চালায়। পুরো আমাদের মিটিংয়ে ছাদে মিটিং চলছিল। পরবর্তীকালে আমাদের এখানকার মানুষজন, লোকাল মানুষজন তাদের মানা করে যে এই জিনিস করবেন না, এই জিনিস ঘটাবেন না, কিন্তু তারপর তারা এই ঘটনা ঘটায়। এই জিনিস রেলপারে চলবে না, ওদের হারার ভয়ে এইসব ঘটনা ঘটাচ্ছে। এরপরও আমরা বেরিয়ে যাওয়ার পর যদি আবার এইরকম হামলা হয় আমাদের এখানে লোকজনের উপর, আবার আমরা আসবো এখানে এবং রেলপাড়ের বুকে ভারতীয় জনতা পার্টির ঝান্ডা চলবে। রেলপাড়কে অন্ধকার থেকে আলোতে আমরা নিয়ে আসবো, এটা আমাদের কমিটমেন্ট। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस पे भरोसा रखते हुए हम लोग हमेशा यहाँ काम करेंगे। পুলিশকে জানিয়েছে? হ্যাঁ, পুলিশকে জানানো হয়েছে, পুলিশ এসছে। আমরা এখান থেকে পুলিশকে কমপ্লেন দেওয়া হবে, স্পেসিফিক কমপ্লেন দেওয়া হবে। কারা কারা করেছে তাদের নাম আমরা পেয়েছি, আমাদের ভিডিও তাদের কাছে আছে। আমরা স্পেসিফিক কমপ্লেন। আপনার উপরে হামলা হয়েছে কি? হ্যাঁ, আমি ছিলাম, আমার উপরেই হামলা হয়েছে। ওখানে ইটা পাথর চলছে, আমরা সবার উপরেই হামলা হয়েছে। এরপর আমি বেরিয়ে যাওয়ার পর যদি আমাদের কোনো কার্যকর্তার উপরে হামলা হয়, এটার জন্য মলয় ঘটক দাঁড়িয়ে থাকবেন আর দায়ী থাকবেন আর অভিজিৎ ঘটক দায়ী থাকবেন। बहरहाल उनके द्वारा प्रशासन को सूचना दिए जाने के बाद पुलिस अधिकारी बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ ओके रोड पहुंचे। पुलिस ने वहां से कृष्णेंदु मुखर्जी को तृणमूल समर्थकों के बीच से बाहर निकाला, लेकिन बीजेपी नेता पार्टी पदाधिकारियों को लेकर सीधे आसनसोल उत्तर थाना गए। जानकारी के मुताबिक जब बीजेपी नेता और कार्यकर्ता थाना जा रहे थे तो उस दौरान भी झड़प की स्थिति पैदा हुई। तब पुलिस ने वहाँ पहुँचकर बल प्रयोग कर स्थिति को संभाला। कृष्णेंदु
कृष्णेंदु के नेतृत्व में बीजेपी स्थानीय नेताओं ने आसनसोल उत्तर थाने के समक्ष रात को ही धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि अभी तक हमारे लोग वहां फंसे हैं। हालांकि पुलिस ने कहा कि वे सुरक्षित सभी को निकाल लेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो हम फिर से वहां जाएंगे। पूरा तृणमूल कांग्रेस का साजिश है। तृणमूल कांग्रेस हम लोग का जो माइनॉरिटी का प्रेसिडेंट है मिस्टर जुम्मन, वो भी वहाँ थे। तो वो माइनॉरिटी वोट का ऊपर पूरा तृणमूल कांग्रेस का ही हक है और ये माइनॉरिटी को तृणमूल कांग्रेस पूरा अंधेरा में रखना चाहते हैं। और ये सारे चीज़ माइनॉरिटी अभी समझ रहे हैं। जो भारत का प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री हम लोग नरेंद्र मोदी जी जो बात कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पे माइनॉरिटी भरोसा कर रहे हैं। और जो ये जितना झूठ है ममता बनर्जी का, टीएमसी सरकार का जितना झूठ है, वो अभी वो लोग समझ रहे हैं। अभी हमको जितना हम समझ रहे हैं, ये माइनॉरिटी वोट, माइनॉरिटी आदमी सब समझ गए हैं कि वो लोगों को पूरा झांसा दे के रखा गया है। अभी आगे दिन में हमको बहुत अच्छे हैं, हम जरेलपाड़ में हम लोग का भाजपा के बहुत अच्छा संगठन बनेंगे। आप बोले थे ईंटें फेंकी गई आपके ऊपर भी और उनके घर के ऊपर भी, तो अभी हम निकलने का बाद भी वहाँ शायद हमला हो रहा, वहाँ से फ़ोन आया था। फिर हम यहाँ थाना में हम बोले हैं, पुलिस वहाँ गया, पुलिस वहाँ पे है, वहाँ कंप्लेन ले रहे हैं। जब तक मेरा एक भी वर्कर वहाँ सेफ नहीं रहेगा तब तक हम थाना से हम जाएंगे नहीं, हम थाना में ही रहेंगे। वो जब तक वो ठीक ठाक वहाँ से खबर आएगा, फ़ोन करेगा हम लोग ठीक है, तब हम यहाँ से छोड़ेंगे थाना। ज़रूरत पड़ने से हम थाना में बोल दिए हैं, अगर वो लोग सेफ़ नहीं है तो फिर से हम रेलपाड़ हम जाएंगे, पूरा झुंड का साथ, पूरा आदमी का साथ। अब वहाँ 25 नंबर वार्ड हम फिर बस्ती में घुसे। इधर आसनसोल उत्तर के बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु मुखर्जी की बैठक को लेकर हुई गड़बड़ी में किसी तरह की संलिप्तता से तृणमूल नेता उत्पल सिन्हा ने इनकार कर दिया। उल्टे उन्होंने इस घटना के लिए बीजेपी को जिम्मेवार बताया है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के नंबर वाली गाड़ियों और हथियारबंद लोगों के इलाके में लाने से यहाँ भय का माहौल बना है, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया था। इसमें तृणमूल की कोई भूमिका नहीं है। আমাদের একটা কর্মী সভা ছিল ওকে রোড অটো স্ট্যান্ডের এবং একটা ওয়ার্ডে। এই কর্মী সভার মাঝে আমরা দেখলাম যে উত্তরপ্রদেশের কিছু গাড়ি, 5টা গাড়ি এখানে এসে থামলো। যে বাইরের গাড়ি, ইউপির গাড়ি এখানে থামার ফলে আমাদের কর্মীরা যথেষ্ট ভয় পেয়ে গেল এবং সেই গাড়ি থেকে সাদা পোশাকের অনেক লোক অস্ত্র হাতে নিয়ে নামাতে আমাদের কর্মীদের মধ্যে ভয় সঞ্চার হলো এবং তারা ভয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে শুরু করলো। আমরা খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ দৌড়ে আসি এবং এখানের মানুষ তখন বাইরের গাড়ি দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়ে, সশস্ত্র মানুষ দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং বাংলার যে সৃষ্টি, বাংলার যে কালচার, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে নির্দেশ, সেই নির্দেশ অনুযায়ী এলাকার সমস্ত মানুষকে আমরা বলি আমরা কোনো উত্তেজনা চাই না। তার জন্য পুলিশ আছে, প্রশাসন আছে, সঙ্গে সঙ্গে লোকাল থানার পুলিশ উপস্থিত হয় এবং সেই বাইরের গাড়িগুলোকে এখান থেকে বার করা হয়। वहीं गुरुवार की रात रेलपार में बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु मुखर्जी की बैठक के दौरान पैदा हुई तनाव की स्थिति के लिए बीजेपी के जिला संयोजक शिवराम बर्मन शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि तृणमूल कांग्रेस अपनी हार को देखते हुए जानबूझकर गड़बड़ी पैदा कर रही है। লেগে থাকবো আমরা, কিন্তু আমরা এইভাবে চাইনি, আমিও চাইনি, আপনাদের আগেও বলেছিলাম ব্যতিব্যস্ত করতে, বিব্রত করতে। গতকাল আমাদের প্রত্যাশী কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি নর্থ থানায়, নর্থ ক্যান্ডিডেট আমাদের 25 নম্বর ওয়ার্ডে ডোর টু ডোর করার জন্য গিয়েছিল। কার্যকর্তা বলে শক্তিকান্ত প্রমুতার বাড়িতে গেছে প্রোগ্রাম করতে, সবাইকে বোঝাতে। চারদিক থেকে সব ঘিরে ফেলে, মোর দেন 200-200-এর বেশি মাইনরিটি বন্ধু যারা আছে তারা সব, জানি না তাদের কি বলে সম্বোধন করব আমি, তারা ঘিরে ফেলে ইট চালাতে শুরু করে, পাথর চালাতে শুরু করে। খবর আমাদের কাছে আসে, আমরা থানায় খবর দিই, কমিশনারকে খবর করি, পুলিশকে গিয়ে রেস্কিউ করে আনতে হয়েছে। দুঃখের বিষয় এটাই, পুলিশ আমাদের যারা কার্যকর তাদের উপর লাঠি চালিয়েছে। রাত্রে 11টার সময় আমরা থানাতে এফআইআর করেছি। এখনও পর্যন্ত যারা দোষী আমরা ভিডিও ফুটেজও দিয়েছি, আমরা তাদের নাম দিয়েছি, নাম দিয়ে এফআইআর করেছি। এখনও পর্যন্ত কোনো উত্তর আমাদের কাছে আসেনি, কাউকে অ্যারেস্ট করতে পেরেছি কি পারেনি। 48 ঘন্টা টাইম দিয়ে এসেছি আমরা, কিন্তু 48 ঘন্টার মধ্যে এই ধরনের দুর্বৃত্তদের কাজ বন্ধ না হয়,
ইলেকশনে যদি এইভাবে বাড়তে থাকে আমরা কিন্তু বরদাস্ত করবো না। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आसनसोल उत्तर से बीजेपी द्वारा कृष्णेंदु मुखर्जी को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद ये संभावना जताई गई थी कि इस बार इस सीट की चुनावी लड़ाई बहुत कांटे की होगी और अब ये दिखाई देने लगा है कि न सिर्फ लड़ाई कांटे की होगी बल्कि इस चुनावी रास्ते में बहुत सारे नुकीले कांटे भी बिछे हैं जो लहू लुहान करने के लिए काफी हैं। गुरुवार की रात को बीजेपी की बूथ कमेटी की बैठक को लेकर ओके रोड इलाके में हुई घटना के बाद रेलपार में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। इस बीच शुक्रवार को बीजेपी प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी ने अपने फेसबुक अकाउंट से तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक 2 के अध्यक्ष उत्पल सिन्हा का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो काफी उत्तेजित होकर तृणमूल कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं रेल पार में इस बार 90% से अधिक वोट कराना है। लेकिन अपने संबोधन में सिन्हा कृष्णेंदु मुखर्जी को लेकर ये भी कह रहे हैं कि उनकी कैसे हिम्मत हो गई कि वे यहाँ बैठकें करें। मुखर्जी को किसी हाल में हमें रेल पार में घुसने से रोकना होगा। उत्पल सिन्हा बार बार मेरा रेल पार हमारा रेल पार कह रहे हैं। इस वीडियो के साथ कृष्णेंदु मुखर्जी ने लिखा है कि गुरुवार की जो घटना हुई है वो पूर्व नियोजित थी और इसके पीछे मलय घटक थे। कृष्णेंदु ने ये भी लिखा है कि मैं बार बार रेल पार जाऊंगा और वहां बैठकें करूंगा। रेल पार किसी की बपौती नहीं है, जागीर नहीं। रेल पार के लोग अब ये अच्छी तरह से समझने लगे हैं। कृष्णेंदु मुखर्जी ने फेसबुक पर जो वीडियो जारी किया है आइए हम आपको दिखाते हैं। শিক্ষা দিতে হবে 2021 ভোট আমাদের পার্টিকুলার স্ক্রুটিনি করে আমাদের সৈনিকদের সজাগ থেকে অ্যাবাভ 90% পোল আমার রেল পার করবে। আরেকটা এর সাথে জানিয়ে দিই রেল পারের ভোটই কিন্তু মলয় ঘটক বা বিধায়কের ডিসাইডিং ফ্যাক্টর রেল পারের ভোট। তাই রেল পারের ভোটটাই অন্যান্য পাখির চোখ করেছে। অনেক মানুষ রয়েছে যারা পাখির চোখ করে রয়েছে। আমি দুদিন আগে দেখলাম এত বড় ক্ষমতা হয়ে যায় কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি বিজেপি প্রার্থী তাকে নিয়ে আমার অটো স্ট্যান্ডের সামনে বৈঠক হচ্ছে। আমার রেল পারের যারা তৃণমূল কংগ্রেসের বাঘ রয়েছে শেররা রয়েছে তারা কি ঘুমিয়ে গেছে? এই নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস রেল পারের যারা আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের সৈনিক রয়েছে, কমান্ডো রয়েছে, ফোর্স রয়েছে তাদের সজাগ থাকতে হবে যে যারা তৃণমূল যারা বিজেপির ক্যান্ডিডেটকে নিয়ে ডোর টু ডোর ঘুরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখছে সেইটাকে স্তব্ধ করে দিতে হবে। দরকার পড়লে আমরা রেল পারের মুখ চিংড়ি মহল্লার মুখ থেকে আমরা বিজেপি ক্যান্ডিডেটকে আটকে বলছি যে রেল পারে তোমার জন্য কোনো বলার জায়গা নেই। এই ক্ষমতা রাখতে হবে। তার কারণ এই নির্বাচন আপনাদের পরিষ্কার করে বলে রাখতে পারি হিন্দিভাষী ভোট আমাদের দিকে আসবে 50% হলেও আসবে। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड फर्नीचर सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली समीरन राय रोड गुरुद्वारा के करीब आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। चित्रसेल चल रहा है आसनसोल के लोकप्रिय और विख्यात वस्त्र शोरूम श्री बालाजी फैशन में 15 मार्च से 14 अप्रैल तक चित्रसेल का लाभ उठाएं और पाए 70% तक की छूट। चित्रसेल श्री बालाजी फैशन GT रोड सुभाष सिनेमा के विपरीत आसनसोल। हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए पूरा कलेक्शन भी उपलब्ध है। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें,
कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके, कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। তারা তৃণমূল কংগ্রেস ত্যাগ করেছিলেন। তারা ওই মণ্ডলে যিনি আমার সভাপতি আছেন তার হাত ধরে आज तृणमूल कांग्रेस योगदान करবেন। तृणमूल कांग्रेस ने खेला होबे का नारा दिया है। क्या खेला होगा और तृणमूल क्या खेल करेगी, यह सब कोई जानना चाहता है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले पांडेश्वर के विधायक जितेंद्र तिवारी ने शुक्रवार को एक बड़ा खेल कर दिया। दरअसल उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र के कई तृणमूल नेताओं और कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल करा दिया। पांडेश्वर के केंद्रा अंचल के 5 पंचायत सदस्य, 1 अंचल अध्यक्ष, 1 युवा ब्लॉक अध्यक्ष और सभी बूथों के अध्यक्षों ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। इसके साथ ही पांडेश्वर ब्लॉक की कार्यकारिणी अध्यक्ष सुनील सिंह समेत अन्य महिला कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी ज्वाइन किया है। निघा के एक होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी तृणमूल नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया गया। इस मौके पर जितेंद्र तिवारी ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में और तृणमूल नेता बीजेपी ज्वाइन करेंगे। তৃণমূল কংগ্রেসের শেষে শুরু হলো, তৃণমূল কংগ্রেস যে শেষ হতে চলেছে তার শুরু হলো আজ থেকে। এবং কেন্দ্রা অঞ্চলের আমাদের 5 জন পঞ্চায়েত মেম্বার, 1 জন অঞ্চল সভাপতি, 1 জন যুব অঞ্চল সভাপতি এবং সমস্ত বুথের বুথ সভাপতিরা সবাই আজ ভারতীয় জনতা পার্টিতে আমার মণ্ডল সভাপতি হাত ধরে জয়েন করেছে। পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার পাণ্ডবেশ্বর ব্লকের মহিলার ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট সুনিতা সিং সে সমস্ত মহিলাদেরকে নিয়ে আজ জয়েন করেছে। আমার যুব নেতা বিকি চৌরাসিয়ার নেতৃত্বে বিভিন্ন অঞ্চলের যুব যারা নেতৃত্ব ছিলেন সবাই প্রায় 250-300 ছেলে আজকে জয়েন করেছে। ঝাঁঝরাতে আমাদের যে যুব নেতারা ছিল তারা আজ আমাদের দলে যোগদান করেছে এবং এটা আজ শুরু হলো। এরকম ভাঙন বলছে না যে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যদিকে নজর না দিয়ে ভাঙন রোধ করার জন্য এখন পরিকল্পনা করা আছে। ভোটে জিতার জন্য ওদের পরিকল্পনা করে আর লাভ নেই। এই যে ভাঙন শুরু হয়েছে এই ভাঙনে তলিয়ে যাবে, তৃণমূল কংগ্রেস বিভিন্ন জায়গায় তলিয়ে যাবে। ভাঙন রোধ করবে কি করে সেটা বুঝুক। এবং এখন বলছি আমরা যে তৃণমূলের নেতারা আছেন এই জেলায় তাদেরকে বলছি, দেখ তৃণমূল কেমন লাগে। বড় বড় কথা বলছিলিস তো, শুরু হলো তো, খুব গাল দিচ্ছিল আমাকে, আপদ বিপদ বিদায় হলো, মীর জাফর অনেক কিছু বলছিল, দেখ এবার কেমন লাগে। এটা তো শুরু হলো, আর আগে আগে দেখিয়ে হতে হয় क्या। বলছি তো যে নির্বাচন কমিশন যেহেতু কালকে একটা নিয়ম করে দিয়েছে যে বিধানসভায় অন্য জায়গা থেকে পোলিং এজেন্ট দেওয়া যাবে, সেভাবে হয়তো ওরা দিতে পারবে। কিন্তু আগে যে নিয়ম ছিল যে বুথের ভোটার সে বুথে পোলিং এজেন্ট থাকবে, সেরকম 237টা বুথে পোলিং এজেন্ট দেওয়ার মতন অবস্থায় ভোট আস্তে আস্তে ওরা থাকবে না। বলছি দাদা, একের পর এক ভাঙন হচ্ছে তৃণমূলে, তাহলে কি আগামী দিনে তৃণমূলের লোকেই থাকবে না, কি মনে করছেন? না, লোক থাকবে না, ভদ্রলোক তো থাকবে না। ভদ্রলোক যেতে হবে সে তৃণমূল থাকতে পারে না। लोग থাকবে কিনা সেটা আমি বলতে পারবো না। आप देखिए भाई, हम ये सब नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो है पांडेसर में जो है उसको देख लीजिए। पांडेसर में আপনি তো দেখছেন যে মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি যেভাবে বাংলার নিয়ে একটা পরিকল্পনা করেছেন, আগামী 25 বছর বাংলা যে পথে চলবে সেটা দেখেছেন। এবং এখন আমাদের কাছে দুটো পথ, হয় ভারতবর্ষের সঙ্গে থাকতে পারবো কিংবা বাংলাদেশের সঙ্গে মিলে যেতে হবে। তো আমরা কে ভাই বাংলাদেশের সঙ্গে মিলবো? অন্য তো কোনো পথ নেই।
দেখুন এখানে জয় শ্রীরাম যে বলছে, বলা হচ্ছে তাকে মেরে ঠ্যাং ভেঙে দেবো, আর পাকিস্তান জিন্দাবাদ যে বলছে তাকে জড়িয়ে ধরছে। একজন তো বলছে যে আমরা এত মুসলিম আছি এখানে যে আমরা চাইলে ভারতবর্ষের 4টা পাকিস্তান করতে পারি। তার নিয়ে কেউ কিন্তু স্লোগান দিচ্ছে না, তাকে কেউ ঠ্যাং ভেঙে দেবো বলছে না, তাকে তো জড়িয়ে ধরছে। যে বলছে যে ভারতবর্ষে 4টা পাকিস্তান করে দেবো তাকে জড়িয়ে ধরছে। আর যে ভারতবর্ষে বলছে ভারত মাতা কি জয়, তার ঠ্যাং ভেঙে দেবে। যে বলছে জয় শ্রীরাম তার ঠ্যাং ভেঙে দেবে। তো কে থাকবে ভাই এদের সঙ্গে? যারা পাকিস্তানকে ভালোবাসে, যারা বাংলাদেশকে ভালোবাসে, তাদের সঙ্গে কে থাকতে পারবে? যারা আমাদের দেশকে ভালোবাসে তাদের সঙ্গে সবাই থাকবে। বলছি দাদা, পাণ্ডবেশ্বরে দেখা যাচ্ছে গতকাল থেকে দফায় দফায় মানে সংঘর্ষ, বোমাবাজি চলছে, এই যে লাগাতার। আপনি জানেন তো, প্রদীপ দেখেছেন তো, প্রদীপ নিজে নিভে যাওয়ার আগে একবার জ্বলে ওঠে, তো নিভে যাওয়ার সময় এসছে তাই জ্বলে উঠছে। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हालांकि आसनसोल दुर्गापुर की 9 सीटों के लिए मतदान 26 अप्रैल को है, लेकिन इस जिले में चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। हर बार की भांति इस बार भी बंगाल पुलिस ने झारखंड पुलिस के साथ बैठकें कर सीमा पर कड़ी चौकसी बरतने की योजना कर काम शुरू कर दिया है। शुक्रवार को झारखंड के धनबाद और जामताड़ा जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ पश्चिम बर्धमान जिले के अधिकारियों की आसनसोल सर्किट हाउस में बैठक हुई। इस बैठक में विशेष रूप से झारखंड के दुमका रेंज के डीआईजी, धनबाद तथा जामताड़ा के डीसी एवं एसपी, सभी डीएसपी एवं एसएचओ शामिल हुए। बैठक में पश्चिम बर्धमान जिले के जिलाधिकारी पूर्णेंदु माझी और सीपी मुकेश कुमार जैन के साथ ही अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी मौजूद थे। गौरतलब है कि आसनसोल दुर्गापुर से झारखंड की सीमाओं पर नाका चेकिंग पॉइंट है। चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान किस तरह से यहां दोनों तरफ की पुलिस की चौकसी रहेगी, इस पर बैठक में विस्तार से चर्चा हुई और फैसले लिए गए। इसके साथ सीमा पार से नकदी, शराब और हथियार की लेन देन रोकने के लिए ध्यान देने पर जोर दिया गया। आज के इंटरस्टेट मीटिंग ऑर्गेनाइज करा हुआ धनबाद एंड जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। एसएसपी धनबाद एशियन, डीआईजी दुमका एशियन, एसपी जामताड़ा एशियन, डीएम जामताड़ा एशियन, एडीएम धनबाद एशियन एंड बाकी सब ऑफिसर ওখান থেকে এসেছেন। থানার এসএচও থেকে শুরু করে ডিএসপি থেকে সবাই সবাই এসেছেন। আমরা ইনফরমেশনগুলি শেয়ার করেছি, কোন কোন ডেটে আমার পোল আছে ওটা আমরা শেয়ার করেছি, নাকা প্লেস আমরা শেয়ার করেছি, এন্ড আমাদের ক্রিমিনাল ইনফরমেশন আমরা শেয়ার করেছি, ওরাও ওদের শেয়ার করেছে। আমরা ওদেরকে রিকোয়েস্ট করলাম আজকে কোন কোন দিনে নাকা বসাতে হবে। অলরেডি নাকা চলছে, বাট T-2, T-1 এন্ড P-ডে নাকাটাকে আরও ইন্টেন্সিফাই করতে আমরা বলেছি। ঝাড়খণ্ডের পক্ষ থেকে নাকার মধ্যে ড্রোনও ব্যবহার হচ্ছে। তো উই আর কিপিং এ ওয়াচ, বর্ডারটা কীভাবে সিল করতে হবে আজকে পুরো প্ল্যানিংটা করে। डेफिनेटली तो बोललाम T-2 प्रत्येकटा गाड़ी चेक করে ঢোকানো হবে। এন্ড এই যে অভিযোগ বারে বারে উঠছে বেলরাজ থেকে, তার উপরে বিশেষ নজরে যাবে। আপনারা কি রোড ব্যবহার করবেন সীমানায়? সেটা দেখছি। থ্যাংক ইউ।